आज मु तुमको एमिति गोटे पिलार कहानी शुणेबी जी कि मात्र 10 टंकार आरंभ करी आज कोटिपति हो जाइए। हाँ, यही कहानी को शुणा पर आपण मैंने भी कहे सतरे जीवन में किसी भी असंभव नुहे। हाँ, चलतु आरंभ करवा गपटी। राहुल जन्म बिहार गोटे छोटिया गाँव में होता। तार बापा गोटे छोट कृषक थे जी कि बहुत कष्ट घर चलाउले। आ माँ अन्य घरे किछि काम करी पैसा आणुथिले। घरे 3 जण पिला थिले आ राहुल सबुठारु बड़ पुओ थिला। जेतेबेले से 12 वर्षर थिला सेही समय रे दिने ता बापा खेतरु काम करिके आसिले एवं राति रे खाद्य खाउथिबा समय रे हठात तांको हार्ट अटैक आसिला एवं गाँ रे भल चिकित्सा हेउ नथिबारु ता बापा चली गले। राहुल माँ कांदिकी कहले, पुओ वर्तमान तू ही हेउछु घरर सहारा। राहुल आखिरु लुह धार धार होई बही गला, किंतु ता मन रे आत्मविश्वास भरी रहितिला। से माँ को कहला, माँ मु पाठ पढ़ा छाड़िकी काम करिवि। किंतु ता माँ कहले, नाई पुओ तू पाठ पढ़ा छाड़ेनी, मु जेमिति हेले भी घर चलई नेबी। किंतु राहुल जानिथिला कि खाली माँ को पैसा रे घर चलई हेबो नाही। राहुल शुणिथिला कि दिल्ली रे काम मिल जाए, तेणु से ता दादा ठारू 5 टंका उधार नहीं ट्रेन में बसी दिल्ली पळेला। माँ कांदुथिले, किंतु राहुल तार आत्मविश्वास सह कहला, माँ मु जल्दी पळे आसीबी। हाँ, आ देखिबू जेतेबेले भी आसीबी तोर सबु दुख कष्ट को दूर करदेबी। दिल्ली पहुंचला परे राहुल चिंता कला, एबे कौन करबी, पैसा तो सरी जाइछि। तेणु ताकू राति रे स्टेशन में शोइबाकू पड़िला। सकाळे ताकू बहुत जोरे भोक लागुला, किंतु ता पाखरे मात्र 10 टंका थिला। से भाबिला जदि मु 10 टंका भी खर्च करदेबी तो काली कि मु कौन करबी, ताहाले मु 10 टंका ही कौन आरंभ करबी। राहुल देखिला कि स्टेशन पाखरे बहुत लोग चा पिउछंदी। से मने मने भाबिला कि एठारे चाहार भल बिजनेस हो पारिबो। पाखरे थिबा गोटे चाहा दुकान को पचारिला, भाई चाहा केमिति तैयारी करा जाए। चाहा वालाटी हसिकी कहला, अरे पुओ तू चाहा तैयारी करबा शिखिबू, एटा को खेल नुहे। आ राहुल कहला, भाई दरकार थिला सेथिपाई शिखिबा पाई चाहे। सेई दिन राहुल 10 टंकारे चीनी चाहापती और क्षीर आनिला एवं ताकू गोटे भांगी जाइथिबा कड़ेई मिलला तो से सेथिरे चाहा तैयारी कला। प्रथमे चाहा तैयारी करू करू ता हाथ पड़गला, चाहारे लुण पड़गला, किंतु से तथापि मध्य हार मान नथिला एवं तृतीय थर रे ठीक ठाक चाहा तैयारी होला। से 5 टंकारे किछि कप आनला आ चाहा बिकिबा पई चली गला। गोटे लोकटे चा किनिला आउ ताकू 3 टंका देला। सेते बेलकू राहुल बहुत खुशी होई गला। आरंभरू राहुल को बहुत असुविधा हेउथिला, केतेबेले चाहा जली जाउथिला तो केतेबेले पानी कम पड़ी जाउथिला एवं बेले बेले तो 20 रु 30 टंका ही कमे पारुथिला। आ गोटे दिन तो राहुल वर्षा रे भिजुथिबा समय रे बहुत दुखित होई पड़िला एवं ताको लागिला कि से भूल बाट बाछि नेछि। तेणु से घर को फोन कला। ता माँ कहिले, केमिति अछु पुओ। राहुल बहुत जोश रे आसिकी कहला, बहुत बढ़िया अछि माँ, तमे जमारू भी व्यस्त होनी। किंतु फोन रखी सारिबा परे ता आखि रे लुह झरी पड़िला। तेणु से दिन राति रे निजको कथा देला कि से केबे भी हार मानिबनी, जहाँ भी हे जाओ से सफलता पाइकी निश्चय देखेइबो। धीरे धीरे राहुल को लोक चिन्हिबारे लागिले एवं कहिले, अरे देखो से चाहा वाला पिलाटी आसीगला। से सबुबेले लोकों को हसिकी चाहा देउथिला आउ धन्यवाद सा जणाउथिला। तार ए व्यवहार लोकों को बहुत भल लागिला। किछि दिन परे किछि ऑफिस रो लोक आसिकी कहिले, भाई तमे प्रतिदिन आम ऑफिस रे आसी चाहा दे जाओ, आमे पैसा दे दबु। सेई दिन ठारू राहुल रो प्रतिदिन कमाई 200 रु 300 टंका हो जाउथिला। तेणु से गोटे छोट घर रेंट रे नेला आउ गोटे छोट ठेला गाड़ी भी किनी नेला। गोटे दिन से देखिला जे ता पाखकू जने बड़ साहेब कर ड्राइवर चाहा नेबा पई आसीछि। और ड्राइवर जनक कहिले कि साहेब कहउथिले जे तमे बहुत भल चाहा बनाउछ, से तुम सह कथा हेबा पई चाहंती। राहुल डरीगला एवं कहला, मु साहेब को सह कौन कथा हेबी। किंतु से साहस रखिकी गला। साहेब पचारे
ପୁଅ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ରାହୁଲ ସବୁକିଛି ସତ ସତ କହିଲା। ସାହେବଙ୍କୁ ରାହୁଲର ସାହସ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଚଲାଉଛି। ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ? ରାହୁଲର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଚା'? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଏବେ ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାହା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରଟିଏ କିଣିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ 4ରୁ 5ଟି କମ୍ପାନୀରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା। ରାହୁଲକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚା' ବାଲା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ସେ ତା କାମର ନାମ ଦେଲା ରାହୁଲ ଟି ସର୍ଭିସ୍। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା, ଯେଉଁଠି 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚା' ସହିତ ଜଳଖିଆ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ନିଜ ଚା'କୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ବିକିଲେ କେମିତି ହେବ। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେସିନ୍ କିଣିଲା ଆଉ ଚା' ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୋସରୀରୁ 50,000 ପ୍ୟାକେଟର ଅର୍ଡର ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିଣିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ମାସିକ ଦରମା 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ତା ମାଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ପାଖରେ ସେତେବେଳକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁ ପଇସାକୁ ବିଜନେସରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର କିଛି ଛୋଟ ମେସିନ୍କୁ ବିକି ତା ମାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଧରିକି ଆସିଲା ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ସତରେ କମାଲ କରିଦେଲୁ। ଆଜି ରାହୁଲ 28 ବର୍ଷର ଆଉ ତା କମ୍ପାନୀ ରାହୁଲ ଟି କର୍ପୋରେସନ ବର୍ଷକୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ 3ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଥିରେ 300 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲର ଚା' ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯେ ସେ କୋଟିପତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ସାଧାସିଧା ହୋଇ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା, ଗାଁ ବାଲା ବି ଜାଣିପାରିଲେନି କି ସତରେ ଇଏ ହିଁ ରାହୁଲ, ଯିଏକି 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 500 ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ରାହୁଲ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ତା ସଫଳତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନିଲାନି। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ହରାଇ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ଚାହା ତିଆରି କରିଥାଏ। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏହି ଚାହା ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲା କି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କାମକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିପଦ ସମୟରେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ହାର ନ ମାନିବାର ଆଶା ଅଛି, ତ ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି କରିପାରିବ। କାରଣ ସବୁ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।